Hello, my name is May. Akong ngalan si May. This is my first time to sing Our God is Joy. Can we sing chorus together? Pwede ba itong awito ng chorus katong God? Our God is joy. Chorus lang, chorus. Let me think why I am gossip. Why are you? Gossip. Please help me know why I'm sick. Okay, kani nga alawiton, nakapakuha na ko, nakapatabang na ko nga ano nga naluwas ko. Because when I was in your age, Tungod kay sa diya sa inyong pangidaron, I don't know why I'm living in this earth. huwag ko kapalunganon nga buhay ko ang kalibutan. I pursue a lot of things. I join club, I play festival, and I dance, and I have a good grade. Oh, I pursue. Kanang nagpursige ko daghan dayon. Nag-join ko club, nag-join sports, basketball. So pa. Kumayo akong rato. Yes, and I joined a meeting. Then nag-apil ko og meeting. Yes, and that meeting said, I can love this God. Diya sa pagkatigom na dungan ako nga kaning Diyos nato ato din may So, dungan din nato. At night time, I just simply open myself to the Lord. Ato nga panahon ako lagi abriyan gibuksan ako akong kaugalingon. I told the Lord, I gave myself to you. Isulti ang Ginoo nga ako ihatag ang kaugalingon diyan nimo. And I call on the name of the Lord Jesus all the time. So nagatawag ko sa pangalan sa itong Ginoo. Kanunay. And I feel really satisfied. Namatin ako nga dunay katagbaw. I find my meaning of this life. Nakita nako ang tinuod nga kahulugan ni nga kinabuhi. I'm living in this world for express God. Amen. Buhi ni ko aning kalibutan aron madayag sa ang Dios. Amen.